neke bila neke la neke sangala madunu samu ko kitan jaro do ne neke bila neke muno jaro kele masaw fasadu manyene ma fasadu tuba abse ka daila abse ebse ka do ani fenchama monsieur nambe tege ma do ko bongo nambe tege ho iba do tege nyana fimbena kado ko abaka dibi sukura kanga daila biya dibi Titanic ikan fo Jacques Beyo soni ana be mi wonso mangala sogo zoro ay nyogome be mbi mangala dum abi bama fene be bama sogo ani fenchama be bi de bismillah way fenchama ba de be mbi bitain se ko ni na chege shuina an kono bul kana sama wala joro ma mena sunna ale ka sogo ko me dugo ke sege bo ko be bore de da chega boya bi kana sa chega bi bore chege do ay me premier es klini wati nuna ere sira shegma ana nuna ere sira ma dane ay lama ay ne lama tala de abebe gena nyana ibini ngake France 24 ay ere sira mo ere de sira shegma jangna kan sesfon shegba ne bia shegba mas bia e bien ne bien mais bibi na ni chek be balam nga ñona ay na animato ke seke nga che wudi ere shirama ame pata gutu ñoko mo nga chelu bara ina do ba tay yo ira le kubuta sura ni so jawa kan bolo ere mani che Mohamed Rawan Traoré sam sama bali amba laje ka ta eni abe je ka kuma ka adafa odo ka falen na ala sono famia o be se ka soro tuko bina Traoré Brahma Diallo mas l'excellent est-ce que Mohamed est excellent? Mohamed ka juguni excellent. Mohamed ni première année calande on yegoy. Ini fama? Akira. Bon, ini auditeuru fama na sa note. Ouais. Ini jagine ma fama, ini sab ma fama matenere ba. Ni sam fama na les libres penseurs. Est-ce qu'il est toujours libre? Non, ça m'a toujours été libre. Il va demeurer libre. Odo. Tabarkala. Traoré, folika jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma tilegan in na? Mas, wallahi ne bolo nisɔndiya de don toujours ni ala ye garisɛgɛ di ne ma k'a fɔ ko n ka fɔ n go radio Peace FM sanfɛ. A filɛ dɛ. Nisɔndiya de don hali n'a danna dakuru ɲɛ kelen ma. Donc ni ko n ka foli kɛ nisɔndiya foli ani ka hakɛto ɲini kɛ auditeurs fɛ. Mɔgɔ caman min wele Mohamed an famari kun ka ma dɛ o kuma mun bɛ yen a kɛra cogo di i da donna tulu la kumaw ka ca siga t'a la mais comme ala bɛ kow tiɲɛ dɔn an b'olu jugement to ala bolo ni ala sɔnna mais k'a fɔ ko tulu de b'an bali k'a fɔ ko an bɛ min fɔ tiɲɛ na jamana ko la k'an k'o fɔ o kɔni o tiɲɛ bɛ ala bolo o kɔni o tiɲɛ bɛ an dɔnbagaw fana bolo siga foyi t'a la donc masa dalateliya la n b'i fo k'i yɛrɛ fo wallahi n b'i fo ka Peace FM lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Traoré ka Janginɛ fo ka n terikɛ fo n'a sɔrɔla a ɲinɛlen bɛ o tile 2 in na peut-être hakili bɛna jigin na n'o ye Sam Samabali ye Mohamed an balima dɔ bɛ yen a sigiyɔrɔ bɛnnen don Tunga ma a ko an bɛ don min na i ko bi u ka dugulamɔgɔw u tɔɔrɔ bɛ kosɛbɛ préfet fɛ a ko an ka a ɲini ka préfet yɛrɛ ka baaraw k'olu jalatigɛ ka préfet dɔn préfet ka baara ye mun ni mun ye danfara jumɛn ni préfet ani maire ka baaraw cɛ a ɲininkali ka ca nka an b'a daminɛ ni fɛn fɔlɔ min ye yala préfet yɛrɛ mun de don Max ɲininkali diyara n ye n'i ko ko préfet walasa mɔgɔw k'a faamuya dɔɔni an b'a daminɛ gouverneur la ka da kan an ka jamana sigilen bɛ sigi cogo min na jamana ɲɛmaa bɛ yen n'o ye président ye ale ka baarakɛlaw bɛ yen n'o ye ministres ye o hukumu kɔnɔna la jamana sigilen bɛ sigida an bɛ Bamakɔ min kɔnɔ bi o ye capitale ye n'an b'a fɔ o ma ko district o Bamakɔ o sɛmɛlen bɛ gouverneur de la n'o ye Bamakɔ gouverneur ye Bamakɔ gouverneur ale fana sɛmɛlen bɛ ministre de l'administration territoriale la n'i ye misaliya ta o ma région tɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ
an kun bɛ région 8 de dɔn n'a kɛra 20 ye sisan donc o région kelen-kelenna bɛɛ gouverneur de bɛ o région na gouverneur kɔfɛ région kɔnɔna la cercle fana bɛ yen cercle la préfet bɛ yen tabarikala donc arrondissement na sous-préfet bɛ yen an ka maakɔrɔw b'a faamu cogo min olu b'a fɔ ko commandant kɔrɔba ani commandant jini donc commandant kɔrɔba o ye préfet ye commandant jini o sous-préfet ye yaasa donc cercle ani arrondissement o de bɛ sous-préfet ani préfet olu sigiyɔrɔw ko fɔ Mohamed i b'i jɔ yɔrɔnin na Sam i bɛ dafali jumɛn kɛ ka fara o kan ni Mohamed kɔni bɛ kuma an bɛ ɲininkali de kɛ kɛ ka kan Mohamed n'a y'a sɔrɔ et moi je me permets o tɛ Mohamed ka kuma o ne yɛrɛ ta ye et c'est tellement une fierté k'a dɔn ko i bɛ sifinnaka dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana question mana kɛ togoya o togoya la a bɛ fɛn dɔ f'i ye i bɛ se ka min faamu a bɛ fɛn dɔ f'i ye i tun tɛ min kalama donc Mohamed n ka ɲininkali n bɛna o tɛnku min na i ye u sigisow fɔ k'a daminɛ ministre la ka se gouverneur ma gouverneur kɔfɛ préfet ka taa se sous préfet ma bon préfet yɛrɛ jɔda jumɛn de b'a la cercle kɔnɔ dɛ voilà jɔda min bɛ préfet la cercle kɔnɔ o ye ale ye fanga ka cɛbɔ de ye fanga nɔrɔbila don i n'a fɔ misaliya la président ni o bɛ jamana bɛɛ kunna préfet ale fana bɛ cercle kunna ka baara kɛ président de ka hukumu kɔnɔ nka a bɛ tɛmɛ ni ministre de l'administration territoriale ka sira de a ka ɲɛmaa de y'o ye a ka ɲɛmaa de y'o ye a ka ɲɛmaa y'o ye nka ɲɛmaa min bɛ ale fana ni o cɛ o ye gouverneur ye min ni a ka cercle bɛ relever o ka région na i b'a fɔ ni Kati don sisan Kati ta bɛ relever Kulikoro gouverneur la a b'o cogoya de la donc n'a b'o cogoya la préfet ka jɔyɔrɔ ye mun ye ni Sam y'o ɲininkali kɛ na sisan o de ye fɛn fɛn bɛ yen n'o ye administration kɔnɔ ko ye a ka marabolo kɔnɔ a kan ka o taabolo de jate minɛ ni o baaraw bɛ ka kɛ sariya kɔnɔ min tɛ jamana sariya sɔsɔ min tɛ jamana hakɛw sɔsɔ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ fanga kunda ale de fana bɛ o sɛbɛn k'o ci a ka gouverneur ma gouverneur fana b'o lase ministre de l'administration territoriale ma o fana b'o lase premier ministre ma fo ka se président de la république ma fɛn fɛn ye sɛbɛnko ye a bɛ mara min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma administration kunkanko kuma o ɲɛmɔgɔ de ye ale ye o ɲɛmɔgɔ min ye a ye sɛbɛnfurako sira fɛ o ɲɛmɔgɔ min ye a ye ni fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ sigida ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sira fɛ ale de kan ka na n'o kunnafoni bɛɛ ye dɔw bɛ i b'a sɔrɔ o bɛ ale ka compétence dépasser o bɛ yɛlɛ sanfɛ ka taa gouverneur fɛ yen ka taa gouverneur fɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔ fana bɛ gouverneur ka compétence dépasser fo ka na se niveau national ma nka dɔw bɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'o dilan yen nɔ ka sɔrɔ a ma se niveau national ma o la préfet ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de ye jamana tɔgɔ la min bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya jamana kɔnɔdenw ka lafiya ani kalan jamana y'a fɔ cogoya min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o bɛɛ la ka kɔlɔsili kɛ o bɛɛ la ni degun min fana bɛ yen k'o lase sanfɛmɔgɔw ma préfet ye o de ye yala Sam Mohamed n ka ɲininkali bɛ mun tugu la i y'o dɔn an ka togoda ninnu na préfet faamaw don faama wɛrɛw bɛ yen n'olu fana bɛ wele ko maires bon préfet ni maires cɛ yalima préfet a bɛ maire ka politique fɛn bɛ boli administration kan préfet b'o de contrôler wa walima maire yɛrɛ de bɛ préfet fana ka mara kɔnɔ wa n'i y'a lajɛ fɛn fila don minnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to nka préfet tɛ maire ka mara kɔnɔ maire tɛ préfet ka mara kɔnɔ u bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko k'i b'a ta k'a lajɛ fanga taabolo ma maire ka fanga o ka bon ni préfet ka fanga ye maire ka fanga bɛ préfet ka fanga sanfɛ ka d'a kan maire bɛ ta sugantili de sen fɛ a bɛ sigida min kunna o sigidaladenw ka danaya de bɛ ale ta fanga o fanga bɛ yen ni sigidaladenw ka danaya bɛ o fanga ta o fanga ka girin o jɔyɔrɔ ka bon o sinsinnen don ka tɛmɛ fanga kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ biki ta ka mɔgɔ min sugandi k'o bila fanga dɔ mara kunna o ye fangaw yɛrɛ sigi cogo ye ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo bɛɛ la min tɛ hali Mali dɔrɔn ye
o de b'a to fanga o fanga bɛ yen ni kalata fanga don i b'a ye o fanga de bɛ ba la o fanga jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o misaliya ye maire ye sigida la maire de ye ɲɛmaa ye foyi man kan ka kɛ sigida la ni min kunnafoni ma di ale ma ka d'a kan sigida yiriwali sigida bɔnɔgɔ la a fɛn bɛɛ lajɛlen doni ɲunnen bɛ maire de kun préfet bɛ baara o baara kɛ ani maire bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni di sira fɛ u bɛ ɲɔgɔn kunnafoni ka da mun kan sariya o sariya n'o taara jamana kɔnɔ ni préfet bɛ sigida min na o sariya bɛɛ b'ale ka mara kɔnɔ donc ni maire bɛ fɛn fɛn kɛ sariya sira fɛ o kunnafoni bɛ tɛmɛ ale fɛ walasa a ka dɔn k'a fɔ maire in tiɲɛ don a taara sigidaladenw fɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a kan ka fɛn kɛ min bɛnnen tɛ Mali sariya la o de b'a to i b'a ye k'a fɔ préfet tɛ se ka maire sanctionner ko i ye nin kɛ k'a ti bɛn ni maire ye fɛn kɛ k'a ti bɛn maire bɛ relever département min na o ye ministère de l'administration territoriale ye préfet fana bɛ relever o département kelen de la mais danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kalata de kɛra maire ye préfet ale sugandira mɔgɔ dɔ de fɛ k'a sigi o sigida kɔnɔ préfet bɛ se ka sigi bi sini sinikɛnɛ a bɛ se ka wuli nka ni maire sigira fo n'a kɛra tanamako ye min bɛ sariya sɔsɔ ka se hakɛ dɔ la n'o tɛ n'a taara ko san 5 ni san 5 tɛ wuli cogo t'a la président tɛ se ka wuli ministre tɛ se ka wuli foyi tɛ se ka wuli mais préfet bɛ se ka sigi bi kalo 2 kalo 3 a bɛ wuli préfet wɛrɛ bɛ na donc maire tɛ o cogoya ye Mohamed o kɔnɔna la tɛmɛna yɔrɔ nin n bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ wala baara ɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye de préfet ka kɔlɔsili kɛ maire ka taabolo bɛɛ la min bɛ sariya kɔnɔ ka o kɔlɔsi min tɛ sariya kɔnɔ préfet ni maire fana bɛ ɲɔgɔn wele yanni a ka se yɔrɔ la monsieur le maire ni aw bɛ fɛ ka nin baara in kɛ commune kɔnɔ nka ani jamana sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc ni maire ma sɔn ka o bila préfet bɛ gouverneur de kunnafoni k'a fɔ nin ko in bɛ ne ka sigida la maire bɛ fɛ ka kɛ n y'a yira a la ani jamana sariya tɛ bɛn nka a bɛ fɛ ka kɛ o tuma gouverneur fana ale fana bɛ ministre kunnafoni min ye ministre de l'administration territoriale ye o de bɛ se ka maire wele sisan o ye a sira suru ye n'o tɛ a sɛbɛn siraw fana bɛ yen fo ka taa se kiiri siraw ma. tabarikala n bɛ fɛ ka min dɔn yala préfet a bɛ kiiri tigɛ yan. préfet wagati dɔ la. Mali fanga taabolo la préfet tun bɛ bila kiiri tigɛ minɛn kɔnɔ a tun bɛ bila o kɔnɔ o minɛn kɔnɔ jamana yɛrɛ sigicogo la ka d'a kan préfet tun bɛ sigidaw la kiiritigɛlaw tun tɛ yen olu ye jamana kɔnɔdenw ye jamana ka cidenw ye n'u yan'u ka baara ta kiiritigɛlaw bɛ kalenkan min kɛ ka baara ta olu fana b'o kalenkan ɲɔgɔn kɛ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ka serment prêter olu ye administrateur civil de ye administrateur civil minnu de don sariya fanba min bɛ ta jamana kɔnɔ u fana ye o kalan de kɛ i b'a ye préfet ni sous préfet ye administration kalan de kɛ min gulonnen bɛ sariya kalan na i bɛ gouverneur ni préfet i b'u ta k'a lajɛ an b'a fɔ minnu ma administrateur civil de façon générale u ye droit administratif de kɛ généralement olu bɛ droit public de kɛ c'est des publicistes donc olu bɛ sariyaw dɔn sariyaw bɛ tɛmɛ sira min fɛ u b'o dɔn nka an bɛ waati min na i ko bi préfet tɛ kiiri tigɛ ka d'a kan préfet tɛ sigi yɔrɔ la sigi yɔrɔ min ni kiiritigɛla tɛ yen ka dɔw tɛmɛna kiiritigɛ waleya a kun kalifalen bɛ u la ka d'a kan ni kiiritigɛla tɛ yen olu bɛ se ka jɔ kiiritigɛla nɔ la jamana taabolo la nka an t'o don na bi préfet tɛ sigida la Mali kɔnɔ bi ko kiiritigɛla tɛ sigida min na a tɛ yen a Mali sigida den kelen tɛ yen a tɛ yen o b'a yira k'a fɔ kiiritigɛla to yen préfet tɛ se ka kiiri tigɛ o b'a yira k'a fɔ k'a da don kuma dɔ la walasa ka o kuma kisi kiiri ma ni sɔn kɛra o ma o tigilamɔgɔw fɛ n'olu ma sɔn o bɛ taa n'a ye kiiri la préfet tɛ se ka bali ka taa kiiri la a tɛ k'u wajibiya k'u ka kiiri tigɛ o b'a yira k'a fɔ préfet tɛ se ka mɔgɔ don kaso la nka kiiri de bɛ mɔgɔ don kaso la hali magistrat yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ don kaso la kiiri de bɛ mɔgɔ don kaso la sariya sɔsɔli wale de bɛ mɔgɔ don kaso la maintenant préfet ta ye min ye ni magistrat ka kiiri tigɛli kɔnɔna la a y'a yira k'i kan ka don kaso la walima i kan ka don bɛrɛ la
fanga minnu bɛ yen nɔ n'o ye polisi walama gendarme minnu bɛ préfet ka mara kɔnɔ olu ye ale ka mara kɔnɔ mɔgɔw ye a bɛ se ka laɲini kɛ minnu fɛ k'a fɔ ka kiiritigɛla ka kiiri kuma don ba la k'a lawaleya donc o de ye préfet jɔyɔrɔ ye n'ale tɛ se ka kiiri tigɛ a tɛ se ka bila kiiritigɛla nɔ la an bɛ don min na i ko bi Mali kɔnɔ Mali sariya sigicogo la. Yala yamaruya b'a bolo a ka impôt minɛ yan. N'a sɔrɔla impôt direction bɛ an ka région bɛɛ kɔnɔna la impôt direction bɛ cogoya min na cercle kɔnɔna la bolofara misɛnninw bɛ yen minnu bɛ impôt kani o impôt kani kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ se k'a ban impôt sarali ma n'olu banna impôt sarali ma préfet de bɛ se ka fanga tigilamɔgɔw ci u ma k'a f'u ɲɛna a ye impôt sara ka d'a kan jamana ka hakɛ de nka préfet yɛrɛ tɛ impôt juru ka n'a ye k'a fɔ ale de bɛ wuli ka taa jɔ i ka da la k'a fɔ k'i ka impôt d'a ma nka jamana bɛ impôt min sara ale bɛ sigida min na ale de bɛ o kɔlɔsili kɛ n'i y'a lajɛ fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko nisɔngɔ an ka buguda ninnu an ka maakɔrɔ caman tun bɛ taa kubeda la k'a fɔ ko baba kumanda nana nisɔngɔ minɛ na o ye ka kɔn décentralisation wagatiw ɲɛ ça c'était avant 1991 révolution kɛlen kɔfɛ ni an nana ka don décentralisation kɔnɔ sariyaw tara textes tara minnu y'olu taabolow falen donc impôt a représentant bɛ an ka cercle ni région bɛɛ la minnu bɛ impôt minɛ min tɛ préfet yɛrɛ ye nka ale bɛ kɔlɔsili kɛ ani impôt ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu tɛ impôt sara olu b'o kunnafoni lase a ma a bɛ se ka jamana fanga bila ba la walasa olu ka taa impôt kani o ni impôt baarakɛlaw nka k'a fɔ ko gendarme de bɛ wuli ka t'i nɔfɛ ka taa papier d'i ma k'i ma impôt sara o tɛ Mali kɔnɔ bilen dɛ impôt agent de bɛ wuli ka t'i nɔfɛ la gendarme bɛ tugu olu kɔ k'olu lakana de fɛn kana se olu ma o tɛ Mali kɔnɔ bilen. tabarikala sam ɲininkali laban jumɛn b'i bolo an ka Mohamed labila ɲininkali laban min bɛ an bolo Mohamed Dramane n'i ye an ka préfetw lajɛ togoda ninnu kɔnɔ a caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ u tɛ u yɛrɛ ye préfetw ka kɛwalew la mun de bɛ se ka kɛ dugudenw fɛ yaasa préfetw taabolo jugu mana ye u la ka se ka a préfetw a ka se faamaw ma u ka bɔ a togodaw la. i ka nin ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ ni ɲininkali bɛnnen don ni ne bɛ an jɛ an ka ko caman na hali min tɛ préfet ka ko ye sigida la n'aw ye jateminɛ kɛ préfet min taara ka bila aw kunna aw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ u bɛ baara la min tɛ bɛn min ni aw ka sigida taabolo tɛ kelen ye min ni jamana yɛrɛ hakilila tɛ kelen ye min bɛ basigibaliya don jamana kɔnɔ aw bɛ sɛbɛnni de kɛ ka ɲɛsin gouverneur ma préfet relevelen bɛ gouverneur min na a ye waleya minnu kɛ k'o dénoncer o kɔnɔna la ka dalilu yira an tɛ nin préfet fɛ ka da nin wale ni nin wale ni nin wale ni nin wale kan ale fana b'o sɛbɛn kelen ta ka préfet wele k'a ɲininka nin sɛbɛn sera ma ka da i ka kɛwaleya kan i ka sigida la a bɛ tan a bɛ tan i fana ka dalilu ye mun ye préfet ka dalilu a b'o sɛbɛn ka fara dugudenw ka sɛbɛnni kan k'o bila ka na ministère la olu b'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔla ni préfet ni weleli ka kan o fana b'a wele k'a ɲininka a dalakan na n'a yera k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye waleya bɛnbaliw kɛ mun bɛ se ka jamana yɛrɛ gɛlɛya lase jamana ma ka tɛmɛ n'olu ka sigida ye bolo min ye si don mɔɔ la o nɔgɔnni fɛ o bolo kelen b'a bɔ mɔɔ la fo jamana kɔnɔdenw de k'a dɔn préfet sigili ka sigida la o kɔrɔ tɛ ko préfet ye ala ye ka ala de tɛ wuli u ka masaya tɛ wuli n'o tɛ hali jamana ɲɛmɔgɔ n'a m'a kɛ ka ɲɛ taabolow bɛ yen sariya kɔnɔ min b'a to o bɛ wuli kuma tɛ préfet ma jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ ministre min sigi o bɛ gouverneur min sigi o de fana bɛ préfet sigi donc préfet si mɔgɔ ye k'a fɔ n'a sigira aw kunna a sago n'a dungɔ de b'aw la fo n'a wulidon sera o tɛ tiɲɛ ye dɛ fo jamana kɔnɔdenw fana k'o faamu ni waleyaw kɛra min tɛ bɛn o kɔrɔ tɛ k'aw ka wuli ka taa aw jɔ préfet ka da la ka mankan ci k'a fa n'a ba nɛni walama ka o tɛ nka aw bɛ sɛbɛnni de kɛ ka ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔw ma k'a ka waleya jugu ko fɔ o kɔnɔ n'an b'o wele tubabukan na ko dénonciation mais i b'a ye Mali kɔnɔ o ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ taa o démarche fɛ min na a caman ye dɔnbaliya ye dɔw bɛ hali n'u b'a dɔn u dalen t'a la k'a fɔ ko n'a kɛra k'a tigi bɛ wuli ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ se ka o dalilu dɔw f'i ye
ɲɛmɔgɔ kunda mɔgɔ minnu ka sigidala mɔgɔw ye sɛbɛnni kɛ n'u wulila ka bɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'u ka sigidala mɔgɔw ka sɛbɛnni de y'u lawuli sigidala mɔgɔw b'a dɔn k'olu ka sɛbɛnni de y'u lawuli a kuma tɛ kɛ kiri ni wɔyɔ ye a bɛ to in ten cogoya la n bɛ se k'o dalu caman d'i ma tabarikala Mohamed folikan laban jumɛn b'i bolo sabula an bɛna jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin kama an bɛna i yɛrɛ wele k'i i sigi studio kɔnɔ a kama yan'o cɛ sa foli an kɔrɔkɛ Umar Cɛfi Mariko fo a tulo b'i la n kɔrɔkɛ ɲumanba don n kɔrɔkɛ sɛbɛba don tabarikala n ye layidu ta n ko n bɛ taa suntigɛ la Ala m'a latigɛ nka ni Ala sɔnna a bɛ kɛ sunkalo banni min filɛ nin ye n bɛna an yɛrɛ sɔrɔ ka taa inshallah ni Ala sɔnna ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo ka Janginɛ fo Jaralaka don nka tiɲɛ yɛrɛ la n ka mɔgɔ sɛbɛ don Jaralaka mɔgɔ sɛbɛ don donc n tulo b'i la wallahi ka Sam Sama Bali fo tabarikala ka i lamɛnjɛkulu bɛɛ fo nin wagati in na ni Ala sɔnna Masamaw cayara n bolo kɔsa in na o y'a to hali ni ne yɛrɛ tun kan ka ɲɔgɔn ye layidu dɔw tun b'an cɛ a bɛ ɲa a ma se ka ɲɛ a bɛ ɲa donc n tun kan ka dɛmɛ don balontannaw ma samedi tɛmɛnen o ye n sɔrɔ n sen sɔrɔ kɛrɛkɛ la mais ni Ala sɔnna nata in b'a sɔrɔ n fari foninen bɛ Bamakɔ yan Mohamed ani ka mɔgɔw de bɛna jouer dɛ ne ka mɔgɔ ye aw de ye bon ani kiritigɛlaw de bɛna jouer o n ko ne ka mɔgɔ ye aw de ye ne ka mɔgɔ de ye PCFM ye a banna i Traoré merci an b'i fo kosɛbɛ merci beaucoup bonne continuation merci beaucoup voilà Janginɛ a bɛ tɛmɛ nin kan non an taara kalanbulon na ɲan sigilen ka na mais i ye mun fɔ n'an y'a sɔrɔ an bolokɔrɔ yan an bɛn'o kɛ o de o kun ji bɛ timiya kosɛbɛ siga t'a la Sam Mohamed b'a dɔn dɛ Mohamed b'a dɔn a dɔnniya b'a la non a ma gɛlɛya a dɔnniya b'a la ka walawala k'a faamu a banna k'a sɔrɔ i yɛrɛ tubabukan tɛ bamanankan na bamanankan jɛ la a tɛ se ka tɛmɛ nin kan a banna an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ an k'a to Sɛki ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ Sɛki o bɔ an senkɔrɔ sadiyara sababu la ni balo kojugu ye fɔlen bɛ dangɛli cuncunen bɛ Sam Sama Bali Janginɛ k'an ka cɛw fo han Jaro ko ten ko saya k'a digira sabaw la ni balo kojugu ye kɛlɛyɔrɔ ladɔnnen kuma fɔlen bɛ dangɛli cuncunen bɛ Sam ne ko boli bɛ cɛya la o t'a la i bolo b'a la an tɛ segin awɔ o de ko wɛrɛ n tɛ n kɔfilɛ o de ka jugu boli b'a la i ka segin dɛ i bɛ segin o tɛ boli o o ye repli tactique de o taara n nana mais dɔw ta boli o boli an tɛ segin o de problème ye boli o boli o de problème ye Allahu akbar sɔntigɛ jele ta ko bana marifa sisi minnu b'o dɔn yaranjaru hali Bolt n'a bɛ boli kuma dɔ la a b'a kɔfɛ jɔnni Bolt o jɔn Usain Bolt kana siga Jamais b'ale dɔn non Usain Bolt 9 secondes na 100 mètres a bɛ jamana bɛɛ la yanni Usain Bolt ka na Kile Musa Bekele Kile Musa Bekele Kile Musa Bekele o ye Éthiopien de 100 mètres la jito bon n bɛ Carl Lewis de dɔn Jeux olympiques ka na layɛ o layɛli la o ye n ka terrain de Kile Musa Bekele ale tun ye n ka cɛ ye mais après Usain Bolt nana o y'an bɛɛ minɛ Kile Musa Bekele Usain Bolt 9 secondes in na a b'a kɔfilɛ ka mɔgɔw lajɛ a b'a kɔfilɛ a b'a kɔfilɛ fa b'a ɲagari bɔ i la o Janginɛ dɔw de ta ye boli o boli olu tɛ kɔfilɛ dɔw ka teli n'a ye Mali yɛrɛ la yan n'olu y'u kɔfilɛ i ja tigɛ kojugu crise bɛ minɛ ni crise y'i minɛ dun bɛ bin ni binna tɛgɛ bɛ k'i la dɛ o ye i ta i kunkolo kɛ tan wa bɛɛ n'i bɔcogo jamana kɔnɔla la bɛɛ n'i bɔcogo ne ko dɔ bɔra de yan Sam dɔw ye foroba wari k'a dun tigɛ fila la wuli kelen k'o kɔ y'u sen fɔ ko mas fadenya kɛlɛ o fana dɔw la bɔ marifa sisi minnu b'o dɔn yaranjaru dɔw yɛrɛ walifɛn kan u taara Sam e tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ yɔrɔnin in na o
e tun bɛ fɛ ka dɔ fɔ bon ne tun fɛ ka kiiri tigilamɔgɔw de wele vraiment lutte contre la corruption yurugu kɛlɛ voilà an ka dɛmɛ b'u ye o ko la o ko in ka di an ye parce que a ka suma dɔɔni dɛ mais vraiment an kɔni a ka suma dɔɔni dɛ an walawalalen t'a ko kɔnɔ an walawalalen t'a ko kɔnɔ dɛ a ko yɛrɛ de ka suma hali mandaw mana da mɔgɔw kan ni kiiri c'est-à-dire kiiri yɛrɛ de mana kɛ k'a jaabi bɔ o b'an nimisi wasa quoi kiiri fana bɛ mɛn yan'a ka tigɛ c'est-à-dire dɔw bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ sɛgɛnnen don olu la olu tɛ ka minɛ foyi tɛ kɛ u tɛ ka ɲininka anw ka kuma ninnu tɛ k'a fɔ ko o de y'a ko bannen pewu olu ka kuma o de y'a ko bannen pewu k'a jɛya o de kiiri olu de bɛ a jɛya i y'a ye bon o fanga min bɛ olu la o de bɛ kɛ sababuya ye olu ka saraw olu jɔyɔrɔw bonya min bɛ kɛ olu ye an bɛ olu bonyali min kɛ ani fɛn bɛɛ o jɔyɔrɔ de kama n'o fanga de kama an yɛrɛ ye fanga min di u ma o bɛɛ de kɛlen don ka o tanga ni o birifiniw bɛɛ da olu kan mais bon an fana mago bɛ fɛn dɔ la de retour o ye la bonne distribution de la justice entre nous mais au delà mɔgɔ fana mana anw ka foroba fɛn fana ta k'o bɛn i da ma nin bani k'o bɛn i denkɛ ma o ka taa kalan na dugu dɔ la k'o bɛn i ka kɔɲɔmuso ko ma bon an jigi tɛ foyi n'olu tɛ mais a ma sa a bɛ ɲini ka waga caman a ma foyi a ma foyi mɛ o journal bɛ tile ka kow sɛbɛn hali journal b'a sɛbɛn an kɛ t'u ka dayɛlɛ journal bɛ masi mali journal bɔ u bɛ bɔ n dɔgɔ yurugu o dɔ bɔ n'a ye o dɔ bɔ n'a ye o tɛ se ka kɛ ko bannen ye o fo kiiritigɛlaw ka lajɛ ka sɔrɔ kɔni n b'a dɔn a tulo b'an na mais depuis ka sɔrɔ segin kuma ne ko n y'a f'i ye n'a ɲɛna bolo de ka di n ye mais n bɛ siran quoi n bɛ siran parce que tamasiyɛn dɔw y'olu non sisan ko an ka sɔrɔ sira jɛyara minɛ mais u bɛ to ka ko le temps de la justice ko o ni anw ta tɛ kelen nka min kɔni jɛra o ye Ture ale kɔni ye réseau ko jɛ mais yurugu o fana ka kan ko jɛ Ture communicati Ture n'o ye réseau jɛlen don Ngaki ani dugukolo fara tɛ communicati la o Ture kɔni ma dugukolo feere la dugukolo fara tɛ communicati la o dugukolo feere la i ɲɛ Ture ɲɛ i bɛ dugukolo feere haramu n bɛ ka min f'i ye i ka sɛgɛn man ni bɛ dugukolo feere ne k'a fɔ ko terrain dɔ b'a bolo communicati la a b'a fɛ k'a date ko terrain t'a bolo communicati u yɛlɛmana don commune tɔw la communicati haramu fɔlɔ bon réseau kɔni jɛlen don bɔ ka procureur tɔw bɛɛ wele o baara suguyaw fana la mais pôle économique vraiment pôle économique y'a ka wuli quoi tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra ko wari dunna bolo fila la de ka wuli quoi ka wuli pôle économique bon wari min dunna a tigiw u ma minɛ mɔgɔw kɔni sigalen don u la halisa k'a fɔ k'u y'a ta minɛli ma kɛ u ma jɛya fɛnɛ pôle économique ka wuli dɛ ne kɔni b'o fɔ a ka wuli so transition in fɛn transition in na ni majɛ b'a la pôle économique don o ye kiiri dafali ye k'a dafa pôle économique don kiiri kan ka baara kɛ parce que n ye fanga kɔrɔ tɛmɛlen ta fɛn caman bɛ yen a kunban donna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn dɔw kɛra Gabriel Ture ninnu kɔnɔna la kana mun kɔrɔlen fan bɛɛ a ka ca bon yɔrɔw ka ca quoi vraiment il est temps fond Covid voilà fond Covid engrais feerela tɛ yen bon hali kɔsa in na yɔrɔ an y'a fɔ n ko malimɛtiri bɔra ka fɛn mun sondage ani Samu ka cɛ min bolila Azam o dossier bɛ yen voilà bon dossier bɛ koyi bon ninnu ɲɔgɔnnaw a ka ca équipement militaire hali n'a sɔrɔ mɔgɔw b'a la ka minɛ ka dɔw bila mandat de dépôt ni fɛnw na mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana bi bi in na Sam ye mun fɔ n'a tɛ communicati la mais bi bi in na o mankan ka ca i n'a fɔ an da sera préfet ko kuma ma nin dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen don ba dugu de la préfet de bɛ ka voilà mɔgɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ k'i sago kɛ mɔgɔw la préfet talen don dɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ an bɛna taa kama o voilà donc an bɛna taa ko sɛgɛsɛgɛ de olu ɲɔgɔnnaw ye fɛn ye fɛn min bi bi in na an ka transition an tɛ o waati la bilen koyi ni fɛnba bɛ bi bi in na ko lakana kɔfɛ mɔgɔw kun jigi falen bɛ ka fɛn ma ko o ye kiiri de ye bon ma se mun fɔ kiiri ka wagati i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ ani mɔgɔw ka wagati tɛ kelen mais u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ kiiri la a jɛlen mɔgɔw degunnen don an kana ɲɔgɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ mɔgɔw kan bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ baden fɛn mais n'a tɛ ka lawaleya a kuma ka ca foyi man jugu fanga ma hakɛ man ɲi dɛ i hakili bɛ don min polisiw bɔra ka mɔgɔ minɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ minɛ na hakili b'a la o sɔrɔla kiiri jumɛn fɛ emisɛnki su minnu bɔra tɛ yan o don masa alo yɛrɛ ɲinɛ man kan ko parce que ne tun tɛ emisɛnki na mais maliyɛnw de fatura a ko kan ka ɲɛdɔn yɛrɛ bɛ niveau min na bilen emisɛnki mɔgɔ caman bɛ gouvernement kɔnɔ wallahi u yɛrɛ kɔni ka kan nin ko yɛrɛ de man kan ka bila jamana wari sɔnni ye kiiri mun ba ye mais jamana kɔnɔden fana fagali fana an ka ɲɛdɔn 10 11 12 jɔn don wallahi ɲɛmɔgɔw de don wa kɔmɔgɔw de don wa siga bɛ yɔrɔ jɔ et puis u bɛ ka politikimɔgɔw bɛ ka kuma lataa yɔrɔ min fɛ kuma man ka taa o fɛ yɛrɛ
k'a fɔ ko an ye nin di o kan ka kɛ kiri kɔfɛ de o nin ka di u ma mais o kan ka an ka dɔn fɔlɔ jɔn de ye maa faga jɔn de ye maliyɛnw faga o kan ka dɔn o de ko yɛrɛ kun fɔlɔ ye yɛrɛ primature la an ka di victime ma non i ka nin kuma primature la ministre bɛ yen a da olu yɛrɛ dɔrɔn ma olu yɛrɛ man kan ka ɲinɛ a ko kɔ non c'est très clair parce que ne tun tɛ denmisɛnnin na dɛ mais maliyɛnw don a kɛ suguya ye ni fagara cogoya mun na anw ka hakɛ de ye nin an bɛ fɛ ka taa nin kɛlɛ kɛ tiɲɛna mɔgɔ man kan ka faga kɛ hakɛ ɲini kuma in jɛlen don net ni kɔni bɔra ko ne ma jɛni nin ko ye n tɛ nin tagabolo fɛ ka bɔ nin ɲɛmɔgɔ yɔrɔ o hakɛ b'i bolo ko marche kɛ ko meeting kɛ ni ko y'i sɔrɔ i ka yamaruya tɛ maa si bolo i ka mugu ci mɔgɔw la o ko kan ka ɲɛdɔn jamanaden ka mugu ci a la ten o yamaruya tɛ maa si c'est à dire nin ko yɛrɛ de kisɛ ka kɛ mɔgɔw tigɛ n bɛ se ka mɔgɔ kelen dɛrɛ dɔw sara Diko yɛrɛ ka da la Diko yɛrɛ man kan ka ɲinɛ o kuma kɔ Sogɛli man kan ka ɲinɛ a kuma kɔ e bɛ se ka mɔgɔ tɔw wele gouvernement kɔnɔ man kan ka ɲinɛ nin kuma kɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tan don dɛ que ce soit imam parce que dɔw taara ko ni fɛn ma olu sɔrɔ a tɛ Diko sɔrɔ a kuma man kan ka bila Diko fɛ Sogɛli MSN comité stratégique président du premier ministre a ko man kan ka bila abada ne b'a dɔn o tɛ kiri kunna mais ka to k'a kuma fɔ parce que kiri fana tiɲɛna magistrat ma se il est indépendant ye a b'a yɛrɛ sago la non a b'a yɛrɛ il est indépendant an ka to ka kuma yɛrɛ fɔ a ka ɲi sinon magistrat kɔni il est indépendant ale tɛ maa si ka mara kɔnɔ ministre bɛ justice ministre a bɛ procureur b'a ka mara kɔnɔ nka le parquet se caractérise par l'indivisibilité et la subordination mais à la base les juges retrouvent leur liberté totale leur indépendance totale min y'u diya u ka faamuya ye min ye ka kɛɲɛ ni u ko sariya mun kalan ye u b'o de okumu kɔnɔ donc mais ka to k'a kuma fɔ émission vidéo kɛla minnu bɛ yen olu ka to k'a kuma fɔ a mɔgɔ minnu ye ministre olu ka to k'a kuma fɔ mais bɛɛ ka ɲinɛ ten i bɛna kuma ɲalen de cɛ sisan i b'a dɔn problème ye min ye an kana ɲinɛ kuma ɲalen man ka k'u kɔ i ka kuma ka ɲi dɛ i bɛna ɲalen de cɛ sisan mais problème ye gɛlɛya ye min ye an kana sa min fɔ juge n'i y'i jɔ baara la i sago b'i yɛrɛ i se b'i yɛrɛ la mais kalekan dɔ bɛ yen i ye layidu dɔ de ta jamana ye kalekan siyɛn min n'i y'a kɛ an kana ɲininka don tɛmɛnenw na bi bi in na i b'a dɔn ko n'i y'a ɲininkali k'u la u bɛ min f'i ye ko an bɛ k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ an bɛ k'a lajɛ wari min bɛ se ka d'u ma ka bɛn o la an bɛ k'a lajɛ minnu man kɛnɛ ka nin si ko tɛ nin bɛɛ ka ɲi mais maliyɛnw mago bɛ min na fɔlɔ o ye jɔn de ye maaw faga jɔn de ye maaw faga a tɛ tout qui a donné l'ordre qui a donné l'ordre de tirer ni dɔrɔn de ɲini na o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ sa réparation bɛ sɔrɔ ka na réparation a bɛ fɔ nin ma justice paix et réconciliation mais ni kiiri kɛra bɛɛ bɛ na yafa bɛ kɛ ɲɔgɔn ma o dɔnnen yɛrɛ tɛ fɔlɔ mais joli tɛ suma nɛn kan an kana ɲɔgɔn kɛ mais baara bɛ kiiri kɔnɔ dɛ baara bɛ tiɲɛ yɛrɛ la maa min m'aw fa a tigi ka dɔn a tigi ka dɔn walahi a ka dɔn a tigi ka dɔn sinon a kuma ka ca dɛ an bɔra de koyi a kuma ka ca maaw sara de maaw sara dɛ Cheikh viens ni moi senkɔrɔ viens ni moi senkɔrɔ ni balo kojugu ye a ye jaw fɔ ne kɛlɛyɔrɔ la dɔɔnin kuma fɔlen bɛ dangɛli cuncunen bɛ nɛgɛ bila nɛgɛ la nɛgɛ sangalama dunu nɛgɛ bila nɛgɛ la biri misili o dɔgɔyara n bolo sɔntigɛ jele ta o bana marifa sisi minnu b'o dɔn yaranjaru balima kentanya yo bolo ya mine wo sadia rasa bola ni balo ko ju samedi do jakulu belebele min bɛ sam sama bali ni a bɛ fɔ a ma ko MPJ faso ka yele MPJ faso ka yele n'o ye mouvement patriotique pour la justice Imam Umar Jara ministre o ye a ka tɔn ye a bolofara min bɛ sigida 6nan na olu kun ka bureau o kun bɛ ka valider bureau min n'a taara sa k'a yira maaw la baara ka kɛ ni a ye sabula tɔn a bɛ ka a bolofaraw sigi jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɛnɛ kan imam
ay kumata tigama do anala de Imam Omar le ministre délégué action sociale terre action sociale ay ni nefo kuma kɔnɔna na n bɛ fɛ k'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana a bɛ san 10 bɔ kɛlɛ binna jamana kan janfa kɛlɛ juguya kɛlɛ faso ci kɛlɛ nka an den dɔw an dɔgɔ dɔw an kɔrɔ dɔw an fa dɔw an ba dɔw an furukɛ dɔw olu sɔnna ka jɛ u nin kɔ ka jɛ dugubaw sigi kɔ ka marifa ta u bɛ si kungokolon kɔnɔ u bɛ kɔfɔlon kɔnɔ u bɛ jugu nɔfɛ u ye dɔw faga dɔw fagara dɔw joginnen u tɛna kɛnɛya tuguni ko Mali ka kisi a ti ɲɛ fɔ an ka wuli k'an jɔ ka dugawu kɛ maaw ye minnu fatura an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. aw ni ce a ka nin baaraba in na o la an fadenw wulada in na an nisɔndiyalen kɛlen ka kuma ta nin kɛnɛ in kan an bɛ commune 6 dugutigiw bɛɛ lajɛlen fo u ka coordinateur tɔgɔ la n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye Seydou Sangare ka alimamuw bɛɛ lajɛlen fo ka IRD section 6 a ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Soli Samasegu ne kɔrɔkɛ ani aw ye danaya ta ka da mɔgɔ minnu ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mɔgɔ 3 minnu kan k'an kɛ député commune 6 a bɛ kɛnɛ in kan a ye tigɛrɛ fɔ a ye ka foli lase an ka alimami tɔn ma alimami 500 min bɔra yan ka taa kalan kɛ Maroc an bɛ foli lase an ka président ba bɛ nin kɛnɛ in kan yan an y'o de fɔ nous nous constituons une force tranquille la force tranquille bruit tɛ yen mankan tɛ yen nka an bɛ taa MPJ tɔndenw ne tɛ se k'aw fo ne b'a fɔ dɔrɔn ko Ala k'aw sara Mali kɔnɔ yan politiki tɔn tɛ yen k'i bɛ se ka nin jamakulu ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan n'a président i dɔgɔyalen $5 n'i m'a bɔ mais aw de y'a ka wari fara ɲɔgɔn kan ka na aw yɛrɛ ye k'aw bɛ ne kɔ Ala k'aw sara jɛkulu in force y'o de ye a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye tɔn in minɛ k'a kɛ i yɛrɛ ta ye an bɛ aw fo o la k'a daminɛ Musabugu Maɲanbugu Sokɔrɔji Janɛgɛla Banangabugu Falajɛ Senu Sogonikɔ Ɲamakɔrɔ o tuma n'a bɛ ɲɛna k'an bɛna ɲinɛ Ɲamana kɔ wa a y'an ti ɲinɛ Ɲamana kɔ an ti ɲinɛ Yirimajɔ kɔ an ti ɲinɛ Sirakɔrɔ kɔ sabula an bɛ don min na i ko bi commune 6 walankatara ka taa nin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ a y'a fɔ u ɲɛna k'u kana siran ko nin tɛ MPJ bureau national ye ko nin ye commune 6 dɔrɔn de k'u kana siran minnu bɛ ka siran a y'u kana siran fɔlɔ nin tɛ bureau national ye dɛ nin ye commune 6 dɔrɔn de ye fɔlɔ awɔ Mali sɛgɛnna jamana in ɲanina kuma cayara nin wagati in na kosɛbɛ nka an bɛ min fɔ Mali faamaw bi colonel Asimi Goïta n bɛ segin a kan colonel Asimi Goïta n bɛ segin a kan colonel Asimi Goïta
Dr. Shogel Kokala Maïga. Dr. Shogel Kokala Maïga. Ma Kafaleunte, Ma Yadaleunte, Chenikelaute, Jamana tout même non fait au bout de la nuit. Ambadou, Ahmed Doumine Kodi, Mali démocratie, Mali. On a Jamana sigi cogo la n bɛ to ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ dɛ farafinna woroduguyan fan fɛ yan l'Afrique au sud du Sahara tous les pays qui composent l'Afrique au sud du Sahara sont partis au moins de 3 grands empires, l'empire Songhai, l'empire du Mandé et l'empire du Ghana. Cɛw cɛ tɛmɛna nin jɛkulu ninnu kɔnɔ u sɛmɛyɔrɔ kun ye fɛn fila ye an ka laadaw ani kɔlɔsi. O la o jamanaw ka tariku la jamana tubabu tuma min na ni tubabu nana k'u b'an kɛ jɔn ye u ye jamana dɔw minɛ dɔgɔkun 3 u ye dɔw minɛ kalo 1 u ye jamana dɔw minɛ san 1 kalo 6 mais pour que u ka se ka Mali minɛ k'a k'u ta ye k'a k'u sago ye u ye san 37 walima san 38 de kɛ. O de la Firun olu tɛmɛna jamana in de kɔnɔ yan u ye saya ta u ma sɔn ka jamana hɔrɔnya janfa. O de la Kumi Jɔsen ninnu u tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan u ye saya ta u ma sɔn ka jamana janfa. O de la Bapɛnba ninnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan u ye saya ta u ma sɔn ka jamana janfa. O de la Cɛba ninnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan u ye saya ta u ma jamana janfa. O de la Ngolo Jara siw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan wa a tɔw bɛ yan halisa hɔrɔnya ni danbe o da tɛ to an na fasoko la ni Ala sɔnna. Sheikh i t'a tɔ to Jaginɛ bolo sini sɔgɔma ale tɛn'o fili fiɲɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 o waati walima de sam o don dakuruɲa kelen kelen Mate. Bon ne bolo Imam Umaru Jara fana hakilina do mais c'est suite peut-être au propos de Imam Mamadou Dicko. Voilà, bon beni y'a ka faamu do Dicko y'a ka faamu fɔ Umaru fana y'a ka faamu fɔ donc ne y'a sɔrɔ Dicko ka kuma do moi je dirais a ka hakilina do mais ne bolo a y'a fɔ kuma jɛ a kuma kun tɛ san ye a ye kuma min fɔ o b'a affaibli oui a b'a affaibli a b'a yɛrɛ de affaibli quoi n'o analyse kɛ fan wɛrɛw fɛ et je pense que Umaru Jara fana ye min fɔ Umaru il clarifie juste sa position k'a fɔ Choguel bon ne de do quoi ni Dicko tɛ donc n b'i ka poule la ne b'a ye ten tabarakala Jaginɛ. Oui, bon. Nin kɛra MPJ ka sigi kɛnɛ kan e bɛ mun d'a kan. Bon ne hakili la a wagati bɛ se parce que wagati dɔ la ni kuma dɔw bɛ jamana kɔnɔ donc i ka kuma ta senfɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ n'i ye kuma ta k'i da man ka maga la. Actualité don bɛɛ b'a kalama bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ sɛbɛnfuraw la a bɛ radio kɔnɔ kuma bɛ k'a kan donc a ka gɛlɛn k'a fɔ bi bi in na Umaru Jara bɛ jɔyɔrɔ mun na k'a fɔ k'a ka se ka kuma ta k'a fɔ k'a ma se ka kuma nin na donc siga tun bɛ k'a la bon a ye mun fɔ i n'a fɔ Zamu da sera ma cogo min o y'a ka faamu ye Dicko fana ye mun fɔ o ye Dicko ka faamu ye donc an bɛ ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn hakilinaw kan mais ne kɔni b'a dɔn jamana kɔnɔdenw ka fɛlɛ ye mun ye n'u ka hakilina ye mun ye bi bi in na jamana kɔnɔdenw de b'u ɲɛ dayɛlɛ ka filɛli kɛ ka lajɛli kɛ ka tumuli kɛ donc an kana ko kɛ maako ye an ka kɛ jamana ko ye k'a bila jamana ko minɛ kɔnɔ. Tabarikala o b'a to n'an bɛ nɛgɛjuru labila maaw ye bonya ani karama kɔnɔ Sam Samabali su in na vis-à-vis a kɛnɛ bɛ sigi su in na ta ka di kojugu nka n tɛna a tɔgɔ fɔ aw ye a tɔgɔ tɛ fɔ fo su in na. A tɔgɔ tɛ fɔ. Ayi su in na 20 20 18 65 maa o maa bɛ weleli kɛ bonya ani karama allo. Allo DJ Mas. Tɔgɔ ni jamu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment b'i fo kosɛbɛ. Katalan.
Risa Mega di Katala do Kabu Baranga Bura. Bonya ani karama kono. Gele dori de kuyana soro clip line atika wele like. Aha. Vraiment bi ko sebe sina ti amdi fi se fam le tuni clé. Ni ala sona. Ya rabbi ala ko boro mawga barala. Amina rabbi. Vraiment bi ko sebe. Ajarani. Ka jengine jara yara ko sebe. Aklubila. Nam sama bali panamba ko sebe. Tabarkala. Kwani fasojo. Tabarkala. Vraiment akadine. Ah. Di koronye mafo. Ani Mambugula. Ni ala sona. Ani biye Sidibeni Kasim Tarawere. Tabarkala. Ko MC Fanama ko félicitations. Merci beaucoup. Ko Iriale Kubuta ko félicitations. Eh? Kaka duwa ko barka fone sawaranga sawaratata. Vraiment angona bi minyini. Katala. Ah? Ne ko be sadde la be jelwa de la. Na. Ah. Mali konira wallahi pe kadine. Ah bana. Sadi wo joli ba wo Mali armée wo Mali équipe nationale wo. Wol Mali tara. Mais nous bi jouer Afrique là. Ah. Nous bi Afrique là mo de supporter. Tabarkala. Mais Mali koni konana. Pe kadine Mali pe kadine. Ni ala sona. Ba wo ma ko Mali. Ala ka here kambe. Merci beaucoup. Ne koni bi minni nanga jamana nyemo wo fe. O ministre ni ministre bi to Malla. O ka to Malla an demedeka. Mais ka foko souffle kilefa an no lude do. Souffle vita biri fenwere ko ran. O mayne. Wo ko o mayne. O mayne. Nambi je ka baraka nga je ka barake. Nanti je ka baraka nuga fara nyora. Merci beaucoup. Ayam Mali Karfa Alama, ayam Mali Karfa Rishima, Kamali Karfa Kuchima, Kamali Karfa TCFM, Kamali Karfa Afrique Midjama. Ya Rabbi, Alakawula Heretaya. Merci beaucoup, Maïga. 20 20 18 65. Malavi, Doro. Allô? Allô? Anche. Ba Anche. Tokoni jamu kan wele gabomi. Borwo sumulo nafaji. Bonya ani karama kono kuma bibulo. Moi, je n'ai pas venu de Dieu. Il veut venir Dieu, Seigneur, tu m'as donné. Idée humaine. Idée humaine. Ça me casse. Eh, mais tu vas dire? Ça me m'a pas dit. Il faut que ça me dise que moi, j'ai eu de ma donne ça me. Comment va y aller? Mais ce monde m'a fait voir ma bio. Il est devant moi. N'y voir ma. Alors, ne me m'y voyez. Oh. Mais bon, on la met sur moi. Tabarkala. Ne bon la mer, c'est 14h ne bon la mer. Aka émission té mimi pongo. Tabarkala. Aka de émission à la côtière. Ay mo frafasia akra sawiye ka mo kunte sama san kala mo wala kala. Ni Allah sonam. Merci la mi fois émission na audio ya ka to bala salama mo. Ambi fou. Merci beaucoup. Parce que mbengale sumunu. Ah, ibengado. Mbengado. Bon, est-ce bien ni fin fi mabia. Il est fin fort. Ah? Il est fin fort. Ma fou fi mabia. Allô? 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 Kulubali. Ami fo. Ajaranye. Yini yali kelen ron ne moro. Aha. Anga kartu be gata. Karti. Ah, tiens la Asumara de Asumara. Ah, même pour la même baga. Asumara de. TCFM kadi. Ah. Ah, anga tulu kala de. Afu de Asumara de. Na de nama tulu kala. Ah. Ah, ni mas ka mobili de saraga, gasoil de saraga kala, gasoil gelale no sa. Ah, afu de. Ah, ko karti talaw kala je. Ni ala sodaba. Amba ufu. Tabarkala, merci beaucoup. Yane, wallahi kuraga jido fa ngafia, luka kuma ya kili jigala. Aluka kuma ya kili jigala. Aye deodora ne dia ko nga abla moli kono. O ko nga fie ko ifene tababulu. Baisha. Baisha? Oh. Ah, adiang. Ay ko nga fie ki tababulu. Awo. Tababulu. Awo ki tababulu. Oh, ala ka duware. Ko nga fie. Comme Mali beje Sibiri nata. Sibiri nata mena. Comme Sibiri fe nga boli manchati. Oh, ita foi ako nga fie de. Ako nga fie ni fo chuko ina. Afo koro ko ne fene jingoro ke ma. Ko Sibiri nata meta. Aka labe mo zawadi. Aka grimandi awe ba anga fago. Aka fo nga fo chuko nya fo tiere di. Yani nga ta trena. Nya fo tiere di. Ya fo tiere. Ko nga fie ni chuko yere. Ne fene ta fin bule fene ka fo ngoro ke. Aga da. Chorwa de ji. Imi zebe gi ji fiena de. Ne be ji. Allô? Allô? 20 20 18 65. Yana Arabiane Ramses. Abiane. Akan bawo fumanama ngabiuna akungame.
allo mba Burama do wa Burama ko fana falajɛ yengaw bɛ di kuma tɛ nin ye Imam Umaru Jara ka kuma in vraiment ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ya hakilina la parce que mɔgɔ minnu b'a fɔ ko anw jamanadenw talen don otage la wallahi billahi fanga kɔni tɛ se ka ne ta otage la ni ne ma n yɛrɛ ye fanga taabolo la foyi tɛ ne fili kɔ fanga min elila normal la an wulila k'o kɛlɛ o mɔgɔ min nana sira wɛrɛ fɛ n'a sɔrɔ an t'an yɛrɛ ya tigi la wallahi an bɛ wuli ka kɛlɛ mais an y'o de fɔ mɔgɔ si dala kuma t'an wuli ka min kɛlɛ n'an yɛrɛ y'a ye ko u bɛ ka fɛn dɔ kɛ min si jamana ye arrangé hali ni m'an wele an bɛ bɔ o mais k'a fɔ de ko i ka kuma bɛ wuli ka fɔ k'a kɛ n'a fɔ ko anw jamanadenw hinɛ b'i la k'a sɔrɔ i ka miliyari dalen b'i bolo i ma deli ka malo bɔrɛ kelen san k'a di anw ma donc ka anw c'est-à-dire u bɛ jamanadenw hinɛ u yɛrɛ la k'a sɔrɔ n'i ye jamanadenw joli d'u ma u b'a min donc u ka jamanadenw to yen ala n'a kira kama anw y'an yɛrɛ ye fanga in de la an m'a fɔ ko mɔgɔ t'i hakilina fɔ dɛ mais fanga in anw ye fɛn dɔ de y'u la ka tugu kɔ mais ma se e k'a jateminɛ fanga normal tun b'anw kunna yan mais anw ka surasiw semaine o semaine i b'a mɛn ko mɔgɔ 100 sala mɔgɔ 50 sala wagati bɛɛ i b'i ɲɛ ko i b'i wuli i b'a sɔrɔ n'u m'a fɔ ko dugu dɔ jenina u b'a fɔ ko dugu dɔ cila donc anw ye fɛn dɔ de ye ninnu na ka tugu kɔ tabarikala c'est-à-dire u k'a kɛ ala kama u k'an ka jamana to yen a ka suma an b'i fo mɔgɔ si tɛna mɔgɔ wuba ka bila anw ka fanga in na ni ala sɔnna ala ka tile yɛrɛ merci an tɛ maa kelen ta 1865 maa kelen ta allo allo an ce allo allo an ce allo an bɛ ca nara allo 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 salamu alaikum cam narakaw bɛ di baasi foyi tɛ yen baasi foyi t'an na abdurahmani cam ka bɔ nara émission taabolo kan tabarikala mas ne ma kuma min ye ne lafiya ka imam Umaru Jara ka kuma in bɔ a ye lafiya kojugu tabarikala mas jamanaden bɛɛ lajɛlen ka liberté b'i bolo a ka kan i ka kuma fɔ mais f'a na bɔ sariya kɔnɔ mais kuma min bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ jamana kɔnɔdenw bila ɲɛ na an kan k'an janto kuma min na tabarikala k'i fo an b'i fo ka naraka bɛɛ lajɛlen fo su in na an ye wele bila Dirisa Mementa ma ka bɔ Yɛrɛwolo la ka wele bila Bumabel Jawara ma ka bɔ AMS o tɛ Bumabel ka tɔn ye AMS ok an ye wele bila fɛn min ye Umar Jara ka bɔ Tona a ye fɔ min ma ko Parti Sadi Umar Jara Umar Jara ka bɔ Parti Sadi la o ye maa joli maa saba o ye maa saba de ya an ye wele bila maa naani de ma ka naaninan de tɔgɔ di ma o di an bɛ wele kɔnɔ tabarikala donc an ye wele bila Bumabel ma kelen ka wele bila Dirisa Mementa Yɛrɛwolo Fila Umar Sadi saba o tɛ saba ye OMT ka bɔ M5 la o b'a kɛ 4 ye OMT o tɛ maa 4 Bumabel Umar Jara Dirisa Mementa ale ni OMT ka bɔ M5 la Sam dakuruɲa kelen bon ka dugawu kɛ faso ala ka basigi i fama kuma bi dɛ faso ala ka taɲa kulobana i fama kuma bi dɛ ma kuma bi kutubuni zamaniyaw bula a b'an sama dugawu la ne ko a ye kutuba kɛ juma tɛmɛnen an selila takula a y'o san an bariko bɛ takula a ma caya de an b'an bariko la takula ko bɛ sira kelen na wa a tabakula ma caya n fa ye takula sa a kana o yɔrɔ fɔ a ye maa kɔni ka dɛrɛmɛ t'a kɔnɔ a tɛ taa mɔgɔ fɛ yen a bɛ n dɔn ɲɛfɔ i ye mas
ite nyama wele abe avion ta shuina re Turkish ita wele no ngasi mesir no no ngasir mesir avion gon meta shuina re chetige ngasir mesir be jigi tabarkala je mbe so sama sabadila saba che gita yana wo gana feza chetige sir mesir ngolo me kunni parce que mal ita yete mal ko ve nganga kuma to fo parce que abe fe ngana fo abana mais ay mun fo e ga wati da ila le kubuta et l'enfant de Tigbe a bikirendo Vini Junior ou la dana metro sur ga jilu bala jena o boleno ni Vini Junior o boleno mamuso bote kebiri abana ko ba mamuso Tigbe gadi kumya se Brésil de mbay sarfi Vini Junior l'enfant de Tigbe directement bro ba ga befu momo to yo la ga fulu be nyala so azam Allahu akbar ma gona buto tourner de ramata keta ramses folduma abeno shuru fien fe ça mamunumbe no ye faso do no sigoro benendo tungama awba aw tasoro o yangaw fene bu tasoro folu la duma o chama sugantile no abolo kle gaina amba foko sube suina me ngon sura nege kanye mugani kile ni o danango shira ile fembara unyana shekshi be bara nyana alni mazame dumbi tigede na ko ni itemena noye alaka malikishi wassalam